Sahabat, sekarang saya lagi berada di suatu kawasan. Sekarang sudah menjadi pasar ya. Pasar. Dahulu waktu saya kecil dan jauh ke belakang, di sini ini ada 5 rumah. 5 rumah yang berarsitektur kuno. Nah, kemudian kelihatannya pada tahun 70-an atau 80 lah ya, kebakaran habis dan sekarang hanya dibangun menjadi ruko tanpa jejak lagi, sudah menjadi pasar. Saya punya kenangan di sini, di kawasan ini ada satu hotel di zaman dulu cukup terkenal. Bahkan hotel ini dibangun pada tahun 1927. Tahun 2027 sudah akan menjadi 100 tahun hotel ini. Nah, dahulu hotel ini disebut Lospen atau penginapan Phong Heu Likon. Phong Heu itu dalam bahasa Tionghoa itu artinya permaisuri atau istrinya kaisar. Kemudian diubah namanya menjadi Hotel Tentram. Disinilah bangunannya. Dia han soyo. Ya. Ya, anh chỉnh trong này. Cái chi gì mình cái gì nước trong tan lấy của lấy hay bỏ lên hành nhân trong này rồi. Lấy dăm xuống. Lấy quay hàng ngày một bài kỳ thật không? Nah, ini rumah dulu pemotongan babi. Dulu belum rumah, bangunan kayu. Agak gelap lah, kayak dari situ masuk. Cumalu. Jadi di sana sebutnya jadi Cumalu. Ya. Cumalu. Malu itu jalan raya. Ya. Cu itu babi. Ya. Jalan raya babi. Cumalu. Malu itu jalan kuda sebenarnya. Ma itu kuda, lu itu jalan. Karena dulu bahasa Cina itu jalan selalu kuda lewat. Malu ah. belum ada mobil ya kuda pakai kuda Agaknya mak lihat ya. Agaknya mak. Như thế kia là sao không? Tí qua cho mà sao? Sao ạ? Là như cô đó là Em bảo cho nghĩ chọn như tận mới chọn. theo như chọn là như đừng có chọn. cái年代喺我驚肯更年年 Thì anh khen cái lớp giả sao đi. Hâm cái dùng ha, hâm phong thiền hăng ha. ăn Ví dụ như là thiên thiên thắng Ya. Hola, Sun ha. Sahabat, sekarang saya sedang bertamu kepada seorang ibu yang sekarang sudah berusia 96. Dan ini rumah yang ditinggali dahulu adalah sebuah hotel atau penginapan yang sangat terkenal. Tahun depan, rumah atau hotel ini sudah berusia 100 tahun. Kita akan ngobrol untuk mendengarkan cerita beliau mengenai hotel yang sangat fenomenal di tahun 50-an, bahkan 40-an, sampai ke tahun 70-an. Gì? Với siêu hổ mô? Ồ, như thế. Cái nhân thằng nó kiểu ship lựu xoay đâu hả? Ngay đi hà tổ kiểu sức được rồi đó. Ngay mua cầm cổ tổ. Ngay nhân dân này lũ thù đó. Hàng nộp hàng phiền. Ngay tí nhá cái kín nhầm nhá cái kín cổ hả? Nhí à lý tiết ra à thái sân ở dưới mùn đó hả? Lia
phong hậu lì còn ho cái gì xí ho hay mình nhân phong có gì做27人，一叫二七啊，呢叫27，cái gì xí hắn係荷蘭笑啊，荷蘭潮荷蘭笑，日本掹來先，盲一叫二七人做到幾多叫？做3人， 3人， 3空人能開張，一叫3空人可以裝了哈。cái gì xí係咪啥作為呢個嚟講？我屬於亞公我，nhà cung 係 nhà cung係本來係咩人？通做緊來係，哦，係唐山來嚇，嗯，唐嚟叫你可以嚇，都未被約人約 confirm 新奇用你做嚟講啊？係我做唔啲，我又唔啲啦，因為佢當時嘅掹出世，哦，你掹出世，你咪年方出世？ 3月人，哦，cái gì xí hả？你新年是啊，台是啊，你有聽少打呢個呢一個嚟講咯？我嚟大呢啲嚟講啊，一叫。但係我真正我打呢時候咧，一叫到62人，你叫了嘢啦，幾時要30歲啊？加我嗰時出世，哦，係，嗯，哦，你要打呢了哈？係anh nhóm còn mê chứ à cũng chọn lần hai là 啊，工廠人下， chọn lần hai 你屬於廠下來嘅， chọn đó vậy cái gì gì kita ngồi lấy cái lấy phong hậu đi còn à tapi itu pian hotel tentram lo pian jenis yang hotel tentram ho 嗰時日本就喺度啫， chẳng 啊分地嘢咗，爭文明， cái gì như kita有幾多房間幾多間啊有30間哦就幾講40間，我有40間啊叫大咯呵嗯， I kita han 做4年是有40間啱出名啦phong hậu đi còn咯係啊因為深圳計要隻站啊啫。係嘛就8間，二站那啲計向8間，你向到4間，哦因為佢左安排啊， 3站哦3站哦3站， 3站第4站先到平嘅， anh nhóm còn như thế sản yêu còn Hà nhân à 2027年啊呢個地方啊都變到100年啦嗬係100年啦嗬嗰啲是喺荷蘭笑啊嗬漢朝，當咪俾嗰啲上當以為啲話是聽阿公阿爸講當咪嗰啲是做cement咯用cement做哦，阿公啊，突然攞人利是加攞人利是啊啲，我屬於信心 Q 啊，信心 Q 啊啊，我加攞人利是啊啲，我公佬計做半日半作業。我要公本日本做就係我公佬我加乾到半日半作業喎，我賺啊加作業同我賺話，嗰啲是亦叫40人啊亦叫43人，亦叫43人啊亦下按記得啊亦叫43人，因為我細個最細嘅每次日都出世啊，叫做半日半作業。嗰啲是用乜嘢呢？本作嘢啊，用乜打呢嚟講咯？但呢啲講到我細婆，哦，曉啊，幾曉啊？我細婆我啲拉啊，你妹跟啊梨花嚟講啊，梨花嚟講。啊，同我細婆打呢。Hắn kita mau kaji sih ya, yang lihat phong kiến dia, những cái hiện giả kita lui, hắn kita lah. Kalau lui dia ship bodoh. Dia cái còn những cái lui dia, tan lại chua, ali soi mua, hắn yêu sit đâu, sit kopi, mau sit hả? Mau sit đấy. Sai là đi nó hiện gì à? Hiện giả. Hiện giả. Cái số cái gì? Chứ các bạn, nếu như nói hiện giả về rồi. Nhà chạy về trụ xe đó, tụ hi bò. Lihat kok. Polisi lah, ada polisi. Polisi à? Lapor polisi dia à? Lapor polisi lah. Cái gì? Lapor cái gì? Lapor đường thẳng là. Như còn có Hà Nhân à, 2027啊，因為有呢間熱叫27年可以起上來嘅離關甲部呵，100年啊嘛。你要咪希望我個生日呢個保存下來用翻現冇呢個部呢個離關。係啱先至講保存下來。保存下來。啱講係講話啱唔吹事啊啲，啲睇緊係冇得冇嘢嚟喺度。睇先我看啊，我點下哦。
còn đó là ban chân đồ cái hình xịt đồ biển là điều tặng có cái biển mạnh siêu đi hả tặng có ha chứ chọn nhị chân sắm chân cho tiêu tàu cho dàn mũ à dàn mũ hàng nhưng mà nhiều dàn nó cái hàng lỗ nhiều Lý hả đồ chờ hết đâu xuân như to sầu là Sunyo tahu salah. Baik sahabat, kita sudah ngobrol singkat dengan ibu ini yang sebenarnya saya kenal sejak kecil karena beliau ini adalah teman dari mama saya juga. Mama saya sudah tidak ada, tapi beliau masih berusia 96 dan masih bisa punya daya ingat yang luar biasa dan bercerita tentang pengalaman dia. Oke, cảm ơn Nhi. Bộ phụ xin thì ya. Ya. cảm ơn nhé Cảm ơn. lấy này Ya. Dia awet dah. Kau ha. Song di cukup. Con. Xuân Phúc ha. Đeo tiệm ha. Ya. Bye bye. Sahabat, inilah hotel Phong Hoi Licon, Phong Heo Licon ya, atau hotel tentram. Dulu kawasan di sini ini rumah kayu semua. Sebelum tahun 70-an dibongkar habis, kemudian dibangun menjadi bangunan ruko. Termasuk yang sekarang ini dikenal sebagai puskesmas itu ya. Puskesmas ini juga dulu rumah kayu. Saya waktu kecil masih sering main di sini. Totally berubah. Ya. Di belakang hotel tentram atau Phong Heo Licon ini adalah sungai. Sungainya dulu masih bisa buat kita main perahu, berenang. Sekarang sungai itu sudah bukan sungai lagi, lebih menyerupai parit.